अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हिना असद की कलम से तहरीर करता नावल खामोशियां गुनगुनाने लगेगी के एपिसोड नंबर 9 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। जानिया ने अशना से पूछकर शामिर और उसके लिए उनकी पसंद का नाश्ता बनाया। चूल्हे के आगे काम करते उसके हाथ पे चलन होती रही, मगर वो बर्दाश्त करते आंखों में आई नमी पीछे धकेलते हुए काम में मशगूल रही। नाश्ते के बाद उसे हुक्म मिला था कि शामिर शाह और अशना के मैले कपड़े धोए, मगर हाथ से ये एक टॉर्चर करने का तरीका था अशना का। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसका हाथ जला हुआ है, लेकिन फिर भी वो उसे मज़ीद अजियत देने के लिए बोली। जानिया सारे घर से गंदे कपड़े जमा किए बंगले की पिछली तरफ आ गई, जहाँ लॉन्ड्री बनाई गई थी। पहले वहाँ मखसूस मुलाजमत थी जो लॉन्ड्री का काम करती थी, मगर अशना तो उन सबको काम से निकाल चुकी थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रही हैं। सुबह उठकर जानिया उनके लिए नाश्ता तैयार करती, फिर सारे घर की साफ़ सफाई करती। शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी भी उस पर आयद कर दी गई थी। वो बाल्टी में पानी डालकर उसमें सर्फ डालने लगी, फिर कपड़ों को एक एक करके उसमें भिगोने लगी। जब सर्फ डाला तो पानी और सर्फ से हाथ में मज़ीद तकलीफ हुई थी, तब एक तरफ रखकर वो बेख्तियार सिसकी थी। चलन हद से सवा थी। अल्लाह, मैं किसको सुनाऊँ अपना दर्द, किससे मदद मांगूँ? हिचकियों में रोते हुए उसने मुश्किलों से कपड़े धोते हुए उस आंवले में फिर से पानी भर चुका था। कपड़े धोकर वो बाहर खाना बनाने आई थी। सुबह का ना उसने नाश्ता किया था, ना ही उसे इजाज़त थी। सर दर्द से फट रहा था। खाने बनाते हुए जब भी चूल्हे के पास हाथ लेकर जाती तो हाथ मज़ीद दुखता था। हिम्मत मुजतमा की उसने खाना बनाया। इस सारे काम के दौरान वो रो रही थी। टेबल पर खाना लगाकर हटी तो उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया था, जिससे सुनकर उसका मज़ीद सांस सूख गया था। ब्लू जीन्स और घुटनों से कुछ ऊपर आती रेड टॉप पहने, बालों की हाई पोनी, गले में लाइट पिंक कलर का स्टॉलर पहने, लबों पर नेचुरल क्लोज लगाए, हल्के से मेकअप में वो परफेक्ट थी। शामिर शाह जैसे शानदार बंदे के साथ। शामिर एक बिलाशुबह एक वजह मर्द था, मगर उसी वजहत किसी काम की, ऐसी वजहत किस काम की जिसका मन मैला हो। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। जानिया ने हसरत भरी निगाहों से उन दोनों को एक साथ अंदर आते देखा। मैं तो अरूसा मैडम के कहने पर यहाँ आई, उनसे निकाह किया। मैं बस यहाँ रुकना चाहती थी, इज्जत से ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। फिर मुझे क्यों बुरा लगता है उनका अपनी बीवी के साथ रहना? उसने गहरी सांस खींचकर सोचा, शायद ये निकाह के बोल का असर है जो मैं इतना सोच रही हूँ। क्यों उन्हें साथ देकर मेरा दिल हसरत करता है। काश मेरा शौहर भी यूँ ही मेरे साथ वक्त गुजारे, मुझे भी सराहे। कितनी बेवकूफ़ है तू जानिया। उसके अपने ही अक्स ने उसका मजाक उड़ाया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अपनी शक्ल देखिए शीशे में, उसकी पसंद देख, उसकी दूसरी बीवी कितनी खूबसूरत गोरी है, और तू, वो पढ़ी लिखी और तू मैट्रिक पास। वो देख उसकी हम उम्र और तू मैं 17 की, कहीं से भी तेरा और उसका जोड़ नहीं। उसने अपनी ही छवि को यासियत से देखा। वो पल भर में गायब हो गई तो जानिया होश में आई। अस्सलाम वालेकुम। शामिर को अंदर दाखिल होता देखकर उसने सलाम किया, जबकि उसने सलाम का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। शामिर ने उस पर नज़र डाली। 2 दिन पहले पहने हुए पुराने से सूट में उसकी गंदमी रंगत और भी तप रही थी। सुर्ख हवा हुआ चेहरा, मतवरम सुर्ख सूजी हुई आंखें, वो उसे ज़रा भी अट्रैक्ट न कर सकी। उसे नए सिरे से फिर से गुस्सा उठ कर आया। भला क्या ज़रूरत थी मॉम को इस ब्लैक ब्यूटी को मेरे गले बांधने की? उसने सोचकर नफ़रत से सर झटका। खाना बना लिया? अष्टा ने शामिर को जानिया की तरफ देखते हुए कहा तो उसकी महवियत तोड़ने के लिए बोली, जी बना लिया, लगा भी दिया है, आप आ जाए, वो हकलाते हुए कह रही थी। कैसी हो तुम? अशना ने जानबूझकर उसका जख्मी हाथ को अपने हाथ में लिए झंझोड़ कर पूछा। तकलीफ से जानिया की आंखों में आंसू भर आए। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। उसके मुंह से एक सिसकी निकली। क्या हुआ? बज़ाहिर बहुत मासूमियत था उसके हाथ छोड़कर दरियाफ्त किया गया था। शाहजी, मेरा हाथ दर्द कर रहा है बहुत। वो बच्चों की तरह रोते हुए उस अशना की शिकायत लगा रही थी। अशना ने शामिर की तरफ देखा। ओहो, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। डार्लिंग, इसको तो बहुत दर्द हो रहा है। उसका लहजा तमस्खुराना था। वो अशना की तरफ देखकर इस्तेज़ाई अंदाज से हंसकर बोला, ये मेरी बीवी है जिसकी तुम मुझे शिकायत लगा रही हो, समझे तुम? उसका मुंह दबोचा घुराया। जानिया ने फटी हुई आंखों से उसे देखा। अगर यही बीवी है तो मैं क्या हूँ? मुझसे कह न सके, सिर्फ सोच कर रह गई। फिर से झटका देकर उसे छोड़ते हुए डाइनिंग टेबल की चेयर घसीट कर उस पर बैठा। जानिया ने अपनी हथेली से गालों पर आए आंसू रगड़कर साफ किए और उन्हें खाना सर्व करने लगी। अशना उसकी दुर्गत पर जी जान से खुश हुई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। उसके लबों पर मुस्कुराहट रही थी। डार्लिंग, ये तो बहुत टेस्टी खाना बनाती है, क्यों ना इसकी नौकरी परमानेंट कर दी जाए? शामिर बोला। इसे निकालो यहाँ से जल्द से जल्द। तुम इसे परमानेंट रखने की बात कर रहे हो? सब खैर तो है? वो तीखी शतूनों से उसे घूरती हुई बोली। जस्ट चिल यार, ऐसे ही काम आ जाए वापस तो इसे फारिग करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा मैं इसे बाहर निकाल कर उनकी नाराज़गी मोल नहीं ले सकता। वो मुझे बहुत प्यार करती है। मुझे उम्मीद है वो मेरी बात को समझेगी और मेरी मोहब्बत को वैल्यू देगी। वो मान भरे अंदाज में बोला तो अशना उसकी दलील पर खामोशी से खाना खाने लगी।
اب تم کھا سکتی ہو۔ اپنی پلیٹ میں بچا ہوا کھانا چھوڑ کر ارچنا وہاں سے اٹھ گئی اور شامیر کے ساتھ اس کے روم میں چلی گئی۔ وہ بچے ہوئے کھانے کو بھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اس نے قلب سے آنکھیں موند لی۔ اسے لگا یہ گھڑیاں تھم گئی ہیں اور کبھی نہیں گزریں گی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہونے لگے تھے۔ پھر برتن سمیٹ کر کچن کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اسے سامنے والے کمرے میں سے کچھ گرنے کی آواز ہے۔ وہ جلدی سے برتن کچن میں رکھ کر اس کمرے کی طرف آئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں، اور دروازہ کھول کر دیکھا۔ اسرائیل اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور سائڈ ٹیبل پر موجود جگ کے ساتھ پڑا گلاس زمین پر گرا ہوا تھا۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ اس نے جھجکتے ہوئے مخاطب کیا۔ تم کون؟ اسرائیل نے اچھمبے سے اسے دیکھتے ہوئے استفہامی انداز میں سوال کیا۔ اس نے اسے پہچانا نہیں تھا۔ شادی والے دن بھی تو وہ گھونگھٹ میں تھی۔ وہ اسے سمجھ نہ آیا کہ اسے اپنا کیا تعارف ہے۔ اسے شامل کی بیوی ہونے کا بتائے جو اسے اپنی بیوی سمجھتا ہی نہیں، یا کچھ اور۔ میرا نام جانیہ ہے، آپ کے بھائی سے میری شادی ہوئی تھی اس دن، اس نے دھیرے سے بتایا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ لفظ اس نے دل میں کہے۔ اچھا، شامیر کہاں ہے؟ ایک بار بھی وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ وہ اپنی بیوی اشنا کے ساتھ اپنے روم میں ہے۔ اس نے سر جھکایا، اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ وٹ؟ وہ حیرت زدہ آواز میں بولا۔ اس نے دوسری شادی کر لی؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا۔ جانیہ نے آہستہ کسی سرس بات میں لایا۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اس نے ذرا نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر پوچھا۔ پانی چاہیے تھا، میڈیسن لینی ہے، مگر گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ سادہ سے انداز سے پیش آیا۔ جانیہ بنا کچھ کہے صورت سے دروازے سے باہر نکل گئی دوسرا گلاس لینے۔ کچھ دیر میں ہی گلاس لے کر وہ واپس آئی اور جگ میں سے پانی گلاس میں ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اسرائیل نے اٹھنا چاہا مگر ناکام رہا۔ جانیہ ششو پنج میں مبتلا تھی، آیا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کی مدد کرے یا نہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ جانیہ کہ ٹھیک نہیں، وہ نامحرم ہے، اسے چھونے سے تمہیں گناہ ملے گا۔ ضمیر نے اندر سے آواز لگائی۔ جانیہ وہ بیمار ہے اور کسی بیمار کی مدد کرنا گناہ کے زمرے میں نہیں آتا، دل نے کہا۔ دل کی سنو یا ضمیر کی؟ نہ جانے کیوں انسان کا دل ہمیشہ ضمیر اور دماغ کے آگے سبقت لے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ آگے بڑھی اور گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا سا سہارا دیا نیم دراز ہونے میں، تاکہ وہ پانی پی سکے۔ پھر دوائی اس کے ہاتھ میں رکھی۔ اسرائیل نے دوائی منہ میں ڈالی اس سے پہلے کہ وہ اس سے گلاس لے کر منہ سے لگاتا اور دوائی نکلتا۔ جانیہ نے گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ اسرائیل نے اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے کی طرف چونک کر دیکھا جہاں سب گھر والے اسے معذور اور بوجھ سمجھ کر غائب ہو گئے تھے۔ وہ اس کی مدد کو آئی تھی۔ وہ گھونٹ بھر کر پانی پینے لگا۔ جانیہ نے گلاس ایک طرف رکھ دیا، پھر اسے لیٹنے میں مدد دی۔ بنا کچھ کہے وہاں سے باہر کی راہ لی۔ اسرائیل نے اسے باہر جاتے دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ملکہ جیسے کپڑوں میں ملبوس وہ ساملی سی لڑکی کی پشت پہ دوپٹے سے نیچے سیاہ بالوں کو گھنی اور لمبی سی چوٹیاں ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی۔ وہ چوٹیاں شاید گھٹنوں سے بھی نیچے تھی۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا اس کے اتنے لمبے بال دیکھ کر۔ اس نے حقیقت میں پہلی بار اتنے لمبے بال دیکھے تھے کسی لڑکی کے۔ پھر گلا تر ہوا تو دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ آپ کا ATM کارڈ کہاں ہے؟ نازلی اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے والے کمرے میں اسرائیل کے پاس آ کر استفسار کر رہی تھی۔ میرے والیٹ میں ہوگا، اسرائیل نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ کیا کرنا ہے؟ اسرائیل نے اسے نقصک سے تیار دیکھا تو سوال کیا۔ مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، آپ کا فرض ہے اپنی بیوی کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اگر یہی بات میں تم سے کہوں تو کہ تمہارا بھی کوئی فرض بنتا ہے اپنے شوہر کے لیے۔ اسے اس مشکل وقت میں بھی اپنی شریک حیات کی ضرورت ہے، اور تم ہو کہ مجھے میرے حال پر چھوڑے اکیلے کمرے میں پڑی ہو۔ اسرائیل کے لبوں سے شکوہ پھسلا۔ کتنے دنوں سے وہ نوٹ کر رہا تھا کہ وہ بس گھڑی دو گھڑی اس کے کمرے میں آتی اور مہمانوں کی طرح عیادت کیے وہاں سے چلی جاتی۔ سارا دن کمرے میں نہ جانے کیا کرتی رہتی تھی۔ نازلی نے تند نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں سارا دن اس کمرے میں بند پڑے رہنے کا، اس لیے آج جا رہی ہوں باہر۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کمرے میں سے آتی دوائیوں کی اسمیل سے میرا دم گھٹنے لگتا ہے، اس لیے نہیں آتی یہاں۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد گھومیں پھریں گے، مگر آپ تو بستر سے لگ گئے۔ میری بھی کچھ حسرتیں تھیں جو حسرتیں ہی رہ گئی۔ اس کا جواب دے کون ہے؟ وہ تن کر بولی تھی۔ اس کے بدلے تیور تو وہ کافی دنوں سے ملاحظہ کر رہا تھا، آج اس کی اصلیت بھی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ سارا ہمدردی کا بخار پل بھر میں فنا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر لگا فریب کا مکھوٹا اتر گیا تھا جو اس نے اپنے آنسوؤں کا جال بچھایا اسے پھانسا تھا، اور وہ اس کی ہمدردی میں سب فراموش کر بیٹھا تھا۔ ایک جھٹکا لگنا تو لازم تھا۔ وہ اس کے والیٹ سے ATM کارڈ نکال کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پھر باہر کھڑے ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ مال چلی گئی جہاں اس نے ڈھیر شاپنگ کی۔ ابھی وہ مال سے باہر نکل رہی تھی کہ اسے اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا تو اس نے پلٹ کر اسے دیکھنا چاہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ کون ہے؟ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میں ہوں جانے من، اتنی جلدی بھول گئی؟ کاشی نے دانت نکوستے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کمینے لوفر تیری تو! اس سے پہلے کہ وہ پاؤں میں پہنا جوتا اتار کر اس کی طرف آتی، کاشی نے اس کی کلائی کھینچ لی۔ معاف کر دے نا اپنے کاشی کو، ہو گئی غلطی۔ سالہ اس وقت اپن کو پیسوں کی بہت ضرورت تھی ماں کے علاج کے لیے، اسی لیے تجھے شیخ کے آگے بیچ دیا۔ جھوٹ بولتا ہے سالے، کالی کی اولاد! تیری ماں کو مرے 5 سال ہو گئے، تیری ساری 74 بازیوں سے خوب واقف ہوں، مجھے بیوقوف سمجھتا ہے؟
वो लड़ाका अंदाज में कमर पर हाथ रख कर बोली। अच्छा चल छोड़, बता शेख से बचकर अब किधर ठिकाना है। वो उसके साथ चलते अब कदरे कम रश वाली जगह पर आ गए थे। एक एसएसपी से शादी कर ली, वाह रे, फिर तो तूने लंबा हाथ मारा है। वो सर पर हाथ मारकर खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। बहुत सोच समझ कर की शादी, मगर मेरी तो नैया पार लगने से पहले ही डूब गई। सोचा था उसके साथ ऐश करूंगी, मगर साली किस्मत ही खोटी निकली अपनी। वह अफसरदगी से उसे बताने लगी। क्यों, क्या हुआ? वह सवाली नज़रों से उसे देखते हुए पूछने लगा। वह एसएसपी अब चलने फिरने के काबिल नहीं रहा। उसने गोया धमाका किया। ये क्या कह रही है? उसने नासमझी से पूछा। नाज़नीन ने उसे सारी बात तफसील से बताई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब, तो उससे तलाक लेकर फिर मेरे पास वापस आ जा, सारा कुछ वहाँ से समेट ले, दोनों ऐश करेंगे। वो अपने दांतों की नुमाइश करते हैं ही उसे मशवरा देने लगा। नाज़ली गहरी सोच में पड़ गई। गर्मी का जोर आज भी नहीं टूटा था। बाहर लू के थपेड़े थे। चीख के जोरदार आवाज़ पर उसकी आंख खुली। किसी अंधेरी घाटी से उसका वजूद जैसे एकदम रोशनी में आया था। उसने अपने इर्द गिर्द देखा, वो अपने कमरे में ही थी। शायद अपने वालिदैन को याद करते करते सो गई थी, बल्कि नात आहिस्ता अपने वालिद के संग बिताए वक्त को याद कर रही थी। बिस्तर छोड़कर बाहर भागे, सामने ही बीबी जी अपनी टांग को घुटने के करीब से जोर से भींचे तड़प रही थी और आंसू बहाती उसे दबा रही थी। वह दीवार के साथ टेक लगाकर नीचे बैठ गई थी। तकलीफ की शिद्दत से उनकी आंखों और नाक से पानी बहने लगा था। जानिया सूरत से भागते हुए उनके पास आई। क्या हुआ बीबी जान? बस इज़राइल बेटे से मिलकर आ रही थी, रास्ते में उसने इस घुटने ने बगावत कर दी। आए बीबी जान, मैं आपको लेकर क्वार्टर तक ले चलूँ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तब उसके हाथ पे अपना हाथ रखकर सहारा लेते हुए बमुश्किल लड़खड़ाते कदमों से चलने लगी और कमरे में आकर ही दम लिया। ये ले बीबी जान, पानी पिए। उन्होंने हामते हुए देखकर जानिया ने उन्हें पानी दिया। वह सांस लेने को रुकी, फिर बोली। जानिए बेटा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाओगी? उन्होंने झिझकते हुए अपनी बात का आगाज़ किया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। बीबी जान, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा हुक्म किया करें। वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोली। बेटा, आप शामिर और रोशना के लिए रोज़ खाना बनाती हो, यहाँ तक कि मेरे लिए भी दे जाती हो। वो गौर से उनकी बात सुनने लगी। जी बीबी जान, फिर? तो बेटा, आपको पता है कि हदीस में क्या कहा गया? क्या बीबी जान? बेटा, कि जब भी खाना खाओ तो देख लो कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा। अगर तुम घर में खाना बनाने का फरीज़ा निभा रही हो तो सबको खाना पेश भी तो तुम्हें करना चाहिए। जी बीबी जान, मैं तो सबको करती हूँ। उसने परेशानी से सोचकर कहा। एक बार फिर से सोच लो, सबको देती हो? बीबी जान, बस नाज़ली और इज़राइल जी को कभी नहीं दिया। मैंने नाज़ली को किचन में खाना निकालते हुए देखा था। वो अपने और अपने शौहर के लिए खुद ही खाना ले जाती होंगी। उसने अंदाज़ा लगाया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। बीबी जान ने लंबी सांस ली। बेटा, उसकी बीवी को उससे कोई गर्ज ही नहीं। बड़ी कोई बेहिस लड़की, अपना पेट भर लेती है मगर अपने शौहर का ख्याल नहीं। इज़राइल जैसा बुलंद हौसले वाला बच्चा उसके अंदाज पे खामोश होकर रह गया। कुछ उसकी बीमारी ने उसे न जाने किन अंधेरों में धकेल दिया कि उसे खाने पीने का होश ही नहीं। तुम्हें पता है आज उसे हॉस्पिटल से वापस आए कितने दिन हो गए? बच्चा उस दिन से दवाइयों और पानी पे जिंदा है। उसे एक वक्त का भी खाना नहीं दिया गया। उन्होंने गोया उसके सर पर धमाका किया। जानिया तो अंगुश्ते बदनेदार है कि उसे पशमाने ने आन घेरा। वो निचला लब दांतों तले को चलने लगी। वाकई बीबी जान, मुझसे गलती हो गई, मुझे उन्हें भी पूछना चाहिए था। बेटा, उसे इस घर का फ़र्ज समझ कर ही खाना पूछ लिया करो। मेरी हालत ऐसी नहीं कि रोज़ाना उसके कमरे तक जाऊँ, वरना ये काम मैंने अपने हाथों से कर दी। बीबी जान, अब बेफिक्र हो जाए, मैं उन्हें वक्त से खाना दे आऊँगी। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।